तो मुगलई पराठा, जैसा कि उसके नाम में है मुगलई, ये मुग़लों की देन है हिंदुस्तान को। और ये सबसे पहले जो ओरिजिनेट हुआ था, ये हुआ था ढाका, बांग्लादेश। उस समय वो हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तान का ये पार्ट था। और वो जहांगीर के कोर्ट के अंदर, जहांगीर के दरबार के अंदर सबसे पहले बनाया गया था। फिर 1947 में जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, तो ढाका से कोलकाता आया मुगलई पराठा, और कोलकाता से पूरे के पूरे भारत में बहुत फेमस हो गया, बहुत ज़्यादा। अवध में खाया जाता है, कर्नाटका में खाया जाता है, महाराष्ट्र में खाया जाता है, खैर वेस्ट बंगाल में तो खाया ही जाता है क्योंकि वहाँ पर तो सबसे पहले आया था। तो आज हम मुगलई पराठा बनाएंगे, तो चलिए बनाएं मुगलई पराठा। Only 'cause we never say what we think, waiting for the perfect way. Time don't speak, got me on delay, 'cause I cross a million seas. Would you do that for me? Times, and I run all the red lights across a million seas just to have you next to me. Paris and Tokyo, I go where I have to go. Screw geography.